Halo? 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 Iya. Halo? Ah, Si Alex mana Alex? Alex. Iya Alex. Alex. Ini siapa nih? Gua Kevin. Si Alex mana Alex? Alex. Lu ngomong biasa aja dong. Gua biasa kali. Iya gue tahu. Coba, lu siapa? Lu siapa? Gua Kevin. Lu temen si Alex? Alex mana? Yaudah gini deh. Bilang si Alex ya. Ah. Kalau berani, nggak usah pakai ngacem-ngacem gitu deh. Lu temennya kan? Lu ngomong biasa aja dong. Gua biasa Gue kali. lagi panas nih. Ah. Nama lu siapa sih? Lu siapa? Kevin. Hah? Kevin. Lu rumah lu di mana? Kemang. Gue datengin sekarang juga nih kalau perlu nih. Datang Gue bakal aja. abrik tuh rumah lu, keluarga lu sekalian. Wis. Wis. Ngomongnya. Alex. 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 Oh, si Alex. Alex.